So, hello guys, welcome back to our channel. So, first of all, thank you for all the people जे कोणाने आमकां इतलं मोग दिलो liking our previous video, subscribing us आणि don't forget to hit that bell button. कित्याक if bell button दाबना जाल्यार तुमकां updates मेळचे ना. So please hit that bell button. 90? Starting my day off with coffee. सो फर्स्ट मम्माका हेल्थान व्हरतले बिकॉज आयज तेजो दीस हेल्थान वचपाचो सो बेसिकली ताका थंय व्हरतले पयलीं एंड देन आय वील गो टू पिक माय सिस्टर बिकॉज आयज तेजो बेगीन सुट्टा कॉलेज वीच इज एट 10 o'clock बिकॉज आयज तेंचो रिजल्ट दिसता एंड देन आय वील गो टू शूट वे आय हॅव टू शूट 3 content फनी कॉन्टेंट आनी मागीर या देन आय पॅक माय बॅग एंड देन आय ऑल्सो डू सम थोपड़ा को थोड़ा चमकाना चाहिए ना जाना पड़ेगा सलॉन में. सो मम्मा काय हेल्थान पावयले आतां ती भितर गेल्या फॉर चॅकींग आनी हांव हांगा रावला भायर. नाव लेट्स सी जालें दिसता येता चलत. कितें हूंय गे ऑल गूड. ही म्हाका म्हणटा बेगीन चल आपणा लेट जात खंय. ओदोर इतलो फोनार बिजी आशिल्ली लायक लिटरली हाफ एन आवर उलयलें आनी हांवें वेटींग आनी हांव म्हणटा मम्मा बेगीन या हेल्थान म्हाका भयणी हाडपाक वचपा जाय वीच इज 10 o'clock. आतां जाला 9:40 आनी ती म्हाका म्हणटा बेगीन या आपणा काम आसा खंय. सो हांवें म्हाजे भयणीक पीक केलें आनी आतां आमी वयता घरा. सो हय बरें जालें हांव टायमार पावल म्हणून नाल्यार हांव तेजे मागीर वॉल्केनो फुट्टा आशिल्लें इतले टायम येवपाक तशें जाल्यार तूं सदां लेट येता म्हाका ती पोतान खरपयता. सो आतां आमी घरा वयता. आतां आय वॉज गोईंग टू शूट मिनींग आमचो शूट आशिल्लो आतां सकाळी पोपेशाक फोन मारलेले काल सो आमी आतां शूट करया म्हणून 3 content बट मागीर प्लॅन कॅन्सल करचो पडलो तो आतां सांजचे दवरला. सो आय विल गो इवनिंग टायम लायक अशें 4 बीन वयतलें. हात दुखोवन आतां बंद करता कॅमेरा. ओके 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 चल. सो बेसिकली हांव ATMान आयला पयलीं बिकॉज आय हॅव टू रिमूव सम कॅश. हय कित्याक थंय म्हाका जाय पडटली कॅश. आय कॅन नॉट डिपेंड अपॉन ऑनलायन ट्रान्जॅक्शन न्हू. सो ताका लागून म्हाजे तितून मातशे सेविंग्स आशिल्ले तितूंतल्यान हांव मातशे मागीर पयशे काडपाक गेला. सो आमचो शूट काबार जालो आनी आतां आमी घरा मिनींग हांव घरा वयता तो बीन घरा वयता आनी हांवें हो टॅटू तेच्या हाताक पळोवनाशिल्लें. सी टॅटू पळया तेजे आं दाखय रे टॅटू दाखय. त्याच्या पयलीं कितें म्हणटाले ते टाटरू टाटरू काडला का ती टाटरू आनी कितें बरयलां नो होप्स बिकॉज आय एम हियर टू डॉमिनेट. खंय कोणाक बरयलां आतां तें खबर ना. वा सलोना वचपा आशिल्लें हें सगळें 10 काडपाक पूण मागीर म्हाका याद जालें हांवें कितले पयशे मोडला त्या शॉपिंगाक. एक दिसा एक आउटफीट घालपाचें आसा आनी तितून म्हाजे पयशे सारके गेला. सो आय एम नॉट स्पेंडींग मोर मनी आय एम डुईंग माय स्कीन केअर एट होम. सो आतां हांव स्टीम घेता मास्क लायता सगळें करता एंड देन वील गो टू पॅक माय बॅग. बाय बाय. स्टीम करून जालें आतां हांवें मास्क घातला. पळया वॉट ग्लो इट गिव्स आफ्टर पुटींग दीस मास्क. आनी हें पळय म्हाजें सामान कशें पडल्या तें हें सगळें आतां म्हाज्या सुटकेसी वयतलें. माझी सुटकेस मचू मचू ओपन कर मचू मचू मचू. अभी इस घर में राज मेरा. बाय बाय. 7 दिन के लिए जा रही हूँ नाटक मत कर. You know now, ये सब मेरा राज चलेगा घर में. माझी सुटकेस आय हॅव टू पॅक एवरीथिंग इन दिस सुटकेस आनी तें सगळें जावपाक जाय सामान. म्हाका फकत भंय दिसता की तें सगळें सामान हांवें घेतलां तें ह्या सुटकेसीन जातलें बिकॉज हो मिडियम सायज आसा. बट आगो सुटकेसी जाय नाल्यार हितून घालून मागीर खावपाच्यो वस्तू बी. miss you. I'm gonna miss you. She's not gonna miss you. मिस करपा ना तुका. इतलें स्ट्रेस आशिल्लें हांव लायक बॅग पॅक करपाक बट माय मॉम हेल्प मी इन पॅकींग माय बॅग बिकॉज शी नोज वॉट थिंग्स इज निडड लायक कितें कितें सामान जाय पडटलें फॉर द ट्रीप एंड ऑल एवरीथींग. शी हेल्प मी इन दॅट आनी म्हाजो सगळो लायक बरो प्रोफेशनली तेणें बॅग पॅक करून दिलें. लायक आय शो यू वेट. जालें हांगा म्हाजे आउटफिट्स आसा. म्हाजो नायट सूट्स आसा. आउटफिट्स 1 outfit per day. Here are my jackets.
देन पर्स, माय बॉडी वॉश, एवरीथींग. मागीर हें मागे पर्स, हितून मागीर बारीक बारीक सामान आसा, टावल बसत तसो आसा. अँड दिस इज माय मेकअप बॉक्स. सो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा म्हाजें पॅकिंग सगळें जालें. अँड या मातसो तरी ग्लो दिसता न्ही, ना जाल्यार सुद्दां हय म्हणा प्लीज प्लीज. तो सारको म्हाजो ट्रिटमेंट जावना घरा कडेन. अँड आय कुडंट इवन गो टू सॅलॉन बिकॉज म्हाका टायमूच मेळना. बिकॉज फ्रॉम मॉर्निंग आय वॉज व्हेरी बिजी. हांव मम्माक घेवन हांगा तांगा धांवता, हें घेवपा तें घेवता एंड ब्ला ब्ला ब्ला, फॉरगेट इट. सो आसूं आतां कितें जालें तें जालें. आतां मातशें एक मास्क घालता तोंडार मातसो, आतां आनी एक मास्क घालता तोंडार. सो तें जालें न्ही. सो आतां हय. एंड हाव आर माय नेल्स, प्लीज कमेंट मारा माझे नेल्स कसे आसा. एंड ओके, एनी वन वॉन्टेड टू नो वेअर डिड माय नेल्स, I'll just share their Instagram ID here. You all can follow them and also check out their page. Okay, आनी म्हणल्यार फाल्यां म्हाजे ट्रेन सुट्टले फ्रॉम 8:15. या 8:15 सुट्टले. सो आय हॅव टू रीच दे बिफोर 7 o'clock. एज टिचरान आमकां इन्फॉर्म केला तुमकां 7 o'clock म्हणल्यार पावपाक जाय. सो आय हॅव टू गेट अप व्हेरी अर्ली. आनी सो आय एम हियर ओनली. हांव म्हाजे ब्लॉग काबार करता. आनी नेक्स्ट ब्लॉग आय विल tell you about the Rajasthan trip and also the food which I ate in Rajasthan. So bye bye guys and thank you for subscribing us and please hit that bell button. Oh, घंटा बजा दो थोड़ा सा so that you all get updated. Okay, bye bye.